तुला राशि रे जन्मित लोकंक पाई आगामी 72 घंटा मध्यरे सतर्क रुहंतु कारण आपणक संभाव्य विनाश पछरे थिबा रहस्य प्रकाश पाइबाकु जाउछि। विशेष करी एही 72 घंटा मध्यरे एही पतन केबे केउठारे एवं किपरि होई पारे ताहार रहस्य उन्मोचन करिबाकु मु आजि एठारे अछि। बंधुगण, जदि आपण आजि एही भिडियो को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यानर सहित न देखंती तेबे आपणक जीवन संपूर्ण अराजकतारे फोपाड़ी दियाजिबो। आज मोर उद्देश्य आपणको भयभीत करिबा नुहे, बरं आपणको जीवन रे घटुथिबा प्रमुख घटनागुड़िकरू आपणको रक्षा करिबा। जदि आपण आपणको जीवनको मूल्य दियंती, जदि आपण आपणको अस्तित्व को आदर करंती एवं गुरुतर समस्या रे पड़िबारु बंचिबाकू चाहंती तेबे आपणको आरंभरू शेष पर्यंत एही छोट भिडियोटी को ध्यान सहित देखिबा उचित। कारण मु आपणको कहूछि बंधुगण, आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणको जीवन रे 3टी निर्दिष्ट घटना घटिबो एवं 3टी घटना आपणको आपणको शरीरर मूल पर्यंत हलाई देबो। आपण एही आघातरू केबे संपूर्ण सुस्थ होई परिबे नहीं। हाँ, मु तुमको कहि देउछि, जेउ जिनिसटी तुमे वर्ष वर्ष धरी भय करिछ, जेउ जिनिस तुमको आभ्यंतरीण चिंतार कारण करियासुछि, ताहा एबे तुम सहित घटिबाकू जाउछि। काहीकि? कारण जेपरी मु तुमको एबे बुझाउछि, जेतेबेले तुमर कुंडली रे ग्रह परिवर्तन होईछि, सेही परिवर्तन प्रथमे तुमको भितररू भांगी देइछि, केवल तुमको पुणी थरे गठन करिबा पाई। ध्यान दियो, झड़ पूर्वरु थिबा शांतता, सेही नीरवता किछि समय धरी तुम जीवन रे प्रचलित अछि। किंतु झड़ आसुछि, तुमे दृढ़ भावरे ठिया हेबा उचित एवं एहाकू सामना करिबाकू पड़िबो। एवं एही झड़ बंधुगण ग्रह शक्तिर एक झड़ हेबो। मु आउ गोटिए कथा जोड़िबाकू चाहे, तुमर जीवन आउ केबे पूर्व परी हेबो नाही। जेतेबेले तुमे एही 3टी घटना विषय रे सुनिबो, सेतेबेले प्रकृतरे एपरी अनुभव हेबो जेपरी एहा तुमर पाद तळु खसी जाउछि। वर्तमान पई 9टी ग्रह तुम जीवन रे परिवर्तनर एक घूर्णी बात्या आनिबाकू प्रस्तुत। तुमर जीवन एक नूतन दिग नेबाकू जाउछि, एक पथ जहा विषय रे तुमे एपर्यंत भूली जाइछ, एक मोड़ जहा तुमे पूर्वरु अनेक थर पार करिछ। तेनु बंधुगण, आगकू यात्रा को भय कर नाही, तुम सामनारे थिबा जीवन को भय कर नाही। कारण जहा घटिबाकू जाउछि ताहा साधारण नुहे। प्रकृतरे एहा विचार कर, आगामी 72 घंटा मध्यरे तुमर पुनर्जन्म हेबाकू स्थिर होईछि एवं तुमे समस्ते जान, मु करिथिबा प्रत्येक भविष्यवाणी एवं एपर्यंत मु प्रदान करिथिबा प्रत्येक राशिफल केबे भी सत्य हेबारे विफल होई नाही। बंधुगण, मु संपूर्ण दृढ़तार सहित एहा घोषणा करुछि, एही 3टी घटना आजी राति 3:00 टारे आरंभ हेबो। एही घटनागुड़िक तुम जीवन रे घटिबा निश्चित, जहाँ हेउना काहीकि। एवं जदि मोर गोटिए शब्द मध्य मिथ्या प्रमाणित हुए तेबे मु सारा जीवन तुमर दास होई रहिबाकू प्रतिज्ञा करुछि, तुमर ध्वनिरे नाची एवं तुमे जहाँ आज्ञा कर ताहा करिबी। तेनु ध्यान देई सुन, उत्सव ऋतु शीघ्र आसुछि, विशेष करी नवरात्रि माँ दुर्गांक पर्व, जेउ समय रे भक्त माने तांकर पूजा करंती, उपवास पालन करंती, पूजा करंती, तांकर पवित्र नाम जप करंती एवं दिव्य मातांकु संतुष्ट करिबाकू चेष्टा करंती। प्रकृतरे बंधुगण, जेतेबेले गोटिए पटे उत्सव ऋतु निकटतर हेउछि, अन्य पक्षरे तुमर ग्रह संरचना तुम जीवन उपरे दुखर एक स्रोत छाड़िबाकू प्रस्तुत। किंतु केउ शक्ति विजयी हेबो? माता दुर्गा तुमको सुरक्षा देबे कि ना ग्रह माने तुमर अस्तित्व को नष्ट करिदेबे? बंधुगण, एठारे एक विराट युद्ध आरंभ हेबाकू जाउछि, 9टी ग्रह एवं 9टी दिव्य देवींक मध्यरे संघर्ष। ठीक एही समय रे तुम जीवनर एक नूतन अध्याय आरंभ हेबो। तुमर जीवन प्रभावशाली भावरे 2टी स्वतंत्र रास्तारे विभक्त हेबो। गोटिए पथ केवल खुशी द्वारा वर्णित हेबो, शुद्ध निर्मल आनंद, जेतेबेले अन्यटी संपूर्ण दुख द्वारा परिभाषित हेबो। तेनु बंधुगण, मोर तुम समस्तंक पई
एक छोट अनुरोध एही वीडियो देखिबा पूर्वरु दयाकरी एहाकु पसंद करिबा पई किछि समय निय एवं तळे थिबा मंतव्य विभाग रे जय माता महाकाली टाइप करिबाकु निश्चित हुओ। माता महाकाली तुमर समस्त इच्छा पूर्ण करिबे एवं तुमर जीवन को आनंद रे पूर्ण करिबे। एहा व्यतीत मु तुमको वर्तमान कहिबाकु चाहूछि जेपरि मु पूर्वरु उल्लेख करिछि जे ग्रह गुड़िकर महाजागतिक आदान प्रदान कोनोसी साधारण घटना नुहे। एहा तुम कानकु एक सामान्य कथा परि सुभी पारे, किंतु मु तुमको ग्यारंटी देउछि बंधुगण आगामी समय साधारण नुहे। प्रकृतरे तुमे तुमर आखि आगरे तुमर जीवनरु प्रत्येक खुशीर संपूर्ण उच्छेद देखिबा पई जाउछ। एहा भाग्यर एक निष्ठुर मोड़ परि सुभी पारे, एहा एक कठोर एवं निर्दय निर्देश परि सुभी पारे। तथापि ब्रह्मांडर नियम अनुसारे एपरी समय आसी जेतेबेले जणे मनुष्यकु चूड़ांत परीक्षारे दिया जाए एककालीन अनेक दिगरु आक्रमण करा जाए। एहा एपरी एक समय जेतेबेले दुख कष्ट एवं जंत्रणा गोटे पथ देई आसे नहीं, बरं विभिन्न रास्तारु एकत्रित हुए जहाँ व्यक्तिर जीवन को एही विपर्ययर केन्द्रस्थल परिणत करे। ज्योतिष विज्ञान आमको शिखाए जे जेतेबेले ग्रहमानंकर प्रभाव प्रतिकूल होई जाए, जेतेबेले जनंकर कर्मर हिसाब प्रकाशित हुए एवं जेतेबेले भाग्यर चक उलटा घूर्णन आरंभ करे, एपरी समय रे एही घटना गुड़िक संपूर्ण अनिवार्य। किछि भी सेमानंकु रोकी पारिबो नाही, ना समयर गति ना व्यक्तिगत मनीष। बंधुगण मु तुमको कहिबाकु चाहे जे जीवन रे एपरी समय आसे जेतेबेले घटना गुड़िक घटे जहाँ जने व्यक्ति को एपरी अनुभव कराए जेपरी से प्रकृत रे दुखर लटेरी जीति छंती। एही संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे निकट भविष्यत रे पांचटी निर्दिष्ट दुख एककालीन अनेक लोकंक जीवनर द्वारे ठक ठक करि पारे। एपरी दुख जहाँ मानव अस्तित्व पांचटी स्तंभर मूलदुआक उ दोहलाई देई पारे, मनर शांति, धन, संपर्क, सम्मान एवं आत्मविश्वास। प्रकृतरे एगुड़िक मनीष जीवनर पांचटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण स्वतंत्र एवं दृढ़ स्तंभ गठन करे। मनर शांति कारण कथारे अछि जदि मन पवित्र तेबे सबुकिछि पवित्र। धन कारण जदि जने व्यक्ति धनर अधिकारी हुए तेबे तांको प्रियजन सर्वदा तांको पाखरे रहिबे एवं अपरिचित लोकमाने मध्य सेमानंक सहित मिसिबाकु चेष्टा करिबे। संपर्क कारण जदि जनंकर बंधन दृढ़ हुए तेबे कोनोसी शत्रु केबे सेमानंकु क्षति पहुंचाई पारिबे नाही। एवं सम्मान कारण जदि जने सम्मान आदेश दिए तेबे सेमानंकर एक स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित प्रतिछवि उभा हेबो, केवल 5 जनंक सम्मुखरे नुहे बरं 5000 लोकंक सम्मुखरे। एवं तापरे आत्मविश्वास अछि जने मनीषर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संपत्ति, कारण जदि तुमर निज उपरे विश्वासर अभाव अछि तेबे तुमे केबे भी जीवन रे प्रकृतरे उन्नति करि परिबो नाही। तेनु मोर बंधुगण मु तुमको एहा कहिबाकु चाहे, एही 5 प्रकारर दुख मध्यरु तुमे प्रथमे जहाँ सम्मुखीन हेबो ताहा हेउछ मनर दुख। हाँ, आगामी 72 घंटा मध्यरे तुमे एक गभीर सत्य अनुभव करिबो। जदि जिनिस गुड़िक तुमर इच्छा अनुजाई हुए तेबे एहा भल, किंतु जदि ताहा न हुए तेबे एहा आहुरी भल, कारण एथिरे ईश्वरंक इच्छा निहित अछि। सर्वोपरि आमे परमात्मांक क्षुद्र खंड। केतेक समयरे ईश्वर आमको जहाँ मागुछंती ताहा दियंती नाही। विपरीत भावरे एपरी समय आसे जेतेबेले ईश्वर आमको ठीक भावरे ताहा प्रदान करंती जहाँ आमे केबे मागिबाकू भाबी नथिलु। हाँ, प्रकृतरे। तेनु बंधुगण मु तुमको सतर्क कराई देउछि, हठात एही आगामी 72 घंटा मध्यरे अस्थिरता, चिंता एवं अवर्णनीय विषादर एक घन मेघ तुम उपरे घोड़ाई देबाकू आरंभ करिबो। तुमे संपूर्ण भावरे विभ्रांत हेबो, तुम जीवन रे कौन घटुछि ताहा बुझी पारिबो नाही। गोटिए पटे तुमे तुम परिवार सहित बसी हसुथिबो, खुशीर मुहूर्त बांटिबो, तुम पिलामानंक आनंदरे खुशी पाइबो, किंतु अन्य पटे एक अद्भुत अस्थिर भय तुम मनर गभीरतारे मूल पुतिबो। तुमे एही भयर उत्स को चिन्हट करि पारिबो नाही। एहा तुमर परिवार भांगी जिबार भयरु
ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କିମ୍ବା ଆସନ୍ନ ଖରାପ ଖବରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଦୁଃଖର ଭାର ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପି ହୋଇ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏକ ଦୁଃଖ ଯାହାର ନାମ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖ ଯାହା ତୁମ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେପରି ତୁମର ଆତ୍ମା କୌଣସି ଅଜଣା ଭୟର କବଳରେ ଥରୁଛି। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଏହା ତୁମର ଋଣୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ବିଫଳତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ତୁମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନର ଦେବୀ, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉଭୟ ଚରମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଛ। ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପକେଟ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଚୁରତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏବଂ ଆମେ କିଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଧନର ଅହଙ୍କାର ମୂଳ ଧରିଛି। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆଦର କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ତୁମେ ଧନ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖର ତୃତୀୟ ରୂପ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମର ନିକଟର କେହି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ହଠାତ୍ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ତୁମର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ତୁମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ନିଆଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦିଓ ଏହି ନିଆଁ ବାହାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀର। କାହିଁକି? କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବନା ମରିଯାଏ। ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମନ୍ୱୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ହୃଦୟର ପ୍ରକୃତ ମିଳନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ତୁମର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଦୁଃଖ। ହଁ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅବମାନନା ଏବଂ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ କିଏ କେବଳ ଅପରିଚିତ ତାହା ଚିହ୍ନିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା,
ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦୁଃଖ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟି ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓହ ନା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୋର, କିମ୍ବା ନା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ଚାକିରି ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆଣିଦେବ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେବଳ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେହି ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ, ତାହା ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଏବଂ ସରଳ, ଜଣେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାର ମୂଳକୁ ଥରାଇ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆଘାତ ଦିଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନିରାଶାରେ ଥରି ଉଠେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟକୁ ବିଶେଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ କିଛି ଗ୍ରହର ଗତି ଏପରି ଯେ ସେମାନେ ଅତୀତର କର୍ମର କର୍ମ ହିସାବକୁ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର କୁକର୍ମର ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଖରାପ କର୍ମର ହିସାବ ଦେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଏକ ସଂକେତ ବହନ କରେ, ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ଜଣେ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବିରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ଜଣେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ନବରାତ୍ରି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମହାଦେବୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ 9 ରାତି ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ନବରାତ୍ରିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଠିନ ଘଟଣାମାନ ଘଟେ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ମାତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାହାଡ଼ ପରି ଜମା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆତ୍ମା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଥିବା ଲୁହାକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ହାତୁଡ଼ିର ନିରନ୍ତର ଆଘାତ ଉଭୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛି।
तथापि सत्य हेउछि जे ब्रह्मांड प्रायतः पुरुणा पथगुड़िकु ठीक भाबरे बंद करिदिए जहाद्वारा साधकंक पई एक नूतन पथ प्रकाशित होई परिबो। प्रकृतरे नवरात्रिर समय ठीक एपरी एक समय हेब। नवरात्रि द्रुत गतिरे आसीबा सहित माता दुर्गांक 9टी रूपर पूजा केवल एक धार्मिक विधि नुहे, एहा मूलतः एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, एक प्रयास जेउथिरे व्यक्ति भितरे थिबा 5टी अंधकार को परास्त करबाकू चेष्टा करे। भय, क्रोध, लोभ, आसक्ति एवं अज्ञता। एही 5टी अंधकार दूर होईगले ही प्रकृत खुशीर आलोक जनक जीवन रे उदित होई परिबो। तेनु जदि आपण आगामी दिन रे कोनोसी चैलेंजिंग संकेतर सम्मुखीन हुअंती, जदि आपण एपरी परिणामर सम्मुखीन हुअंती जहां आपणଙ୍କୁ एपरी अनुभव कराए जेपरी आपण प्रकृतरे दुखर लटेरी जीतिछंती, भयभीत हुअंतु नाही। कारण सेही मुहूर्तटी हेउछि जेतेबेले समस्तंकु सबुठारु अधिक धैर्य आवश्यक। धैर्य एक गुण, तथापि आजिर दुनिया रे लोकमाने एहाकु बहुत कम व्यवहार करंती। आजिकाली समस्ते तुरंत संतोष चाहंती, सेमाने चाहंती जे सबु किछि रूपा थाली रे सेमानंकु दियाजिबो। जदि आपण सेमानंकु सेही बिंदुरे पहुंचिबा पई आवश्यक कठिन परिश्रम करिबाकू कुहंती, तेबे सेमाने मना करंती। बरं सेमाने आवश्यक प्रयास न करी केवल पुरस्कार पाइबाकू चाहंती। सेमाने सर्वनिम्न परिश्रम एवं सर्वनिम्न कार्य सहित सबुकिछि हासिल करिबाकू आशा करंती। तेनु मोर बंधुगण, मु आपनंकु कहिबाकू चाहे जे आगामी समय रे धैर्यर आवश्यकता सर्वोपरि हेब। एहा ठीक सेही समय जेतेबेले माता दुर्गांक प्रति भक्ति, मनर पवित्रता एवं कार्यर सच्चोटता सहित जणे व्यक्ति को झुंटी पड़िबा एवं पतनरु रक्षा करिब। मने रखंतु, कोनोसी झड़ चिरस्थायी नुहे, कोनोसी अंधकार चिरस्थायी नुहे एवं प्रत्येक परीक्षा शेषरे शेष हुए। तथापि जेउ माने परीक्षार चापरे भांगी पड़ंती, सेमाने केबेबी सेही निष्कर्षकु साक्षी हेबा पई बंची नथांती। तेनु अविभक्त ध्यान सहित मोर कथा सुनंतु, सेगुड़िकु आपणंक मनरे मुद्रित करंतु एवं आपणंक हृदय लिपिबद्ध करंतु। आगामी दिन रे आपणंकु सतर्क रहिबाकू पड़िबो। आपणंकु सतर्क रहिबाकू पड़िबो एवं सतर्कतार सहित आपणंक शब्द बाछिबाकू पड़िबो, कारण प्रायतः जणे व्यक्तिंक सबुठारु बड़ शत्रु तांक निजस कथाबार्ता माध्यमरे सृष्टि हुअंती, सेमाने जेउ शब्द उच्चारण करंती। आपणंकु आपणंक जीभ उपरे संपूर्ण संयम रखिबाकू पड़िबो। काहाकू कष्ट दियंतु नहीं। एहा विचार करंतु, आपण केबेबी प्रकृतरे जानि परिबे नाही जे अन्य जणे व्यक्ति किपरि तांक जीवन बिताउछंती, किंबा सेमाने वर्तमान केउ संघर्ष एवं परिस्थिति सह करूछंती। प्रायतः बाह्य जगतरे जीए सबुठारु जोररे हसे, से वास्तवरे भितरे भांगी पड़िथाए एवं एहा एक अस्वीकार्य सत्य। गोटिए कथा दृढ़ भावरे मने रखंतु, आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणंकु महिला मानंकु सम्मानर सहित व्यवहार करिबाकू प्राथमिकता देबाकू पड़िबो। कारण जेउ घरे बहु, झियो किंबा माता मानंकु सम्मानहीन व्यवहार करा जाए, सेठारे माता लक्ष्मी केबे रहिबाकू पसंद करिबे नाही, किंबा माता दुर्गा केबे सेठारे बास करिबे नाही। भाबंतु, आपण मंदिर जाई प्रार्थना एवं देवतांकु पूजा करि परिबे, माता दुर्गांकु नड़िया, फूलहार एवं प्रसाद अर्पण करि परिबे, किंतु जदि आपणंक निज घरर परिसीमा मध्यरे सेही दिव्य नारी शक्त र अपमान करा जाउछि, तेबे आपण किपरि आशा करि परिबे जे माता लक्ष्मी एवं माता दुर्गा आपणंक उपरे प्रसन्न हेबे। एपरि आचरण संपूर्ण भूल। माता लक्ष्मींकु खुशी करिबा अत्यंत जरूरी एवं जेतेबेले आपण मातांकु सम्मान प्रदर्शन करंती, जेतेबेले आपण दिव्य नारी शक्ति को सम्मान करंती, सेतेबेले से केवल सेतेबेले खुशी हेबे। तेनु बुद्धिमान एवं चिंताशील भावरे आपणंक शब्द बाछंतु। जदि आपणंक घरे युवती अछंती, तेबे एही समय मध्यरे सेमानंक विशेष जत्न नियंतु। सेमानंक प्रति केबेबी कठोर किंबा अनुपयुक्त शब्द कुहंतु नाही एवं आपणंक मनरे सेमानंक प्रति कोनोसी नकारात्मक चिंताधारा किंबा खराप उद्देश्य रखंतु नाही। जदि तुमर मन किछिटा अस्थिर हुए, तेबे एहाकु श्रृंखलित रखिबाकू चेष्टा कर।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଏହା ମନେ ରଖ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଟଙ୍କାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ଘୃଣାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ହିଁ ଶେଷରେ ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଷ୍ଟର ଉତ୍ସ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦିଗ ପରି ତୁମ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ମନର ଏକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ଏକ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। କାରଣ ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଟି ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ସ୍ଥିର। ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ତିନୋଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠାରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓର ତୃତୀୟ ଭାଗ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦୀପର ଜିଳା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଜଳେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହଲାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟ କମ୍ପନକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖର ଲଟେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମାଗି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜରତା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାର ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡିଓଟିର ମଜା ନେଇଛ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଥମ୍ବସ୍ ଅପ୍ ଦିଅ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ମା କାଳୀ ନମଃ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ।